savremeni Gali Evrope. Svi se sećamo onog fantastičnog stripa mladosti moje generacije o Asterixu i Obelixu i tom galskom selu u sred šume koje se odupire ne predajući se silnim rimskim legijama. Oni piju neki čudotvorni napitak koji im daje neverovatnu snagu. To je u stvari metafora vere, hrišćanske vere, koja je davala snagu francuskim drevnim vitezovima u borbi sa rimskim osvajačima. Jer Rimljani nisu samo ubijali proroke i dali da se razapne Hristos, već svi oni koji su pokušavali da ostvare slobodu i da pronađu svoj identitet narodni u nečemu autentičnom, što nije nametnuto od strane prvog svetskog globalizma, ozbiljnog globalizma, onog rimskog koji je bio jači od onog koji je sobom nosio Aleksandar Makedonski i onog persijskog. Taj globalizam je u ovom stripu slomio zube pred tom malom grupom hrabrih Gala koji ni pod razno nisu bili spremni da se predaju pred ucenama, strahom, silom i time su direktno izazivali sam centar svetskog zla tamo daleko u Rimu. Pravo iz te tradicije nepokorenih Gala u naše krajeve na najčudniji mogući način kao deo okupacionih NATO snaga na Sveto Kosovo i Metohiju stupa pukovnik Jacques Hogar, junak ove naše priče, iz porodice koja je još od srednjeg veka oficirska i ratnička. Znači, otac, sin, unuk, njegov sin, njegov unuk, praunuk i tako desetine generacija visokih oficira i heroja raznih francuskih vojnih formacija u različitim vekovima i kao njihov potomak pukovnik francuske legije stranaca Jacques Hogar. On je došao u Srbiju upozoren od svog oca da vodi računa šta radi jer ide u jedan Francuzima prijateljski narod. Narodu sa kojim je zajedno na Solunskom frontu stradao jedan njihov predak. Narodu koji je izazivao poštovanje i ljubavlju prema Francuskoj zasluživao i uzvratni odnos Francuske prema srpskom narodu. On je znao za sve to i došao je u pokušaju da ne bude plaćeni vojnik, već slobodni ratnik, koji ne deluje samo po komandi iz francuske vojske i NATO snaga, već i po onoj nadkomandi svojih predaka, tih nepokorenih Gala u porodici Hogar. On je dobio, nakon svega što ćemo sad reći, orden Svetog Save prvog reda, naš srpski pravoslavlje. Orden, jedan od najzasluženijih u njegovom slučaju. On je lično povukao demarkacionu liniju između južne i severne Kosovske Mitrovice. Presekao britansku oklopnu kolonu. Naredio svojim legionarima u francuskoj vojsci da pucaju na Britance i albanske šiptare koji su počeli sa terorom nad nezaštićenim i nenaoružanim srpskim narodom.
Lično mati Makarija ga je pozvala da zaštiti manastir Devič i on se odaziva kao srednjovekovni vitez. U toj odbrani su stradali mnogi teroristi koji nisu očekivali sa te strane oružani otpor. To je čovek koji je za glavnog junaka u francuskoj istoriji uvek video Jovanku Orleanku. Imao je doživljaj svetog kalendara, pa onda kada piše u vreme praznika svetog Arhangela Mihajla, on to uvek obavezno naglašava. On u svojoj knjizi navodi zavetni razgovor sa svojim ocem na njegovoj samrtnoj postelji, koji ga je zakleo da ne načini nikakvo zlo Srbima i vrši volju svog oca, ali i našeg svima zajedničkog oca, nebeskog, kao pukovnik, sećajući se Solunskog fronta i stradanja jednog iz njihove porodice. I on žrtvuje sopstvenu karijeru i izlazi iz uniforme zato što nije poslušao naređenja, jer da je to uradio, sada bi Severna Kosovska Mitrovica bila u rukama albanskih šiptara i Srba više tamo ne bi bilo. Jedan čovek koji je naravno povučen odatle, drugi ljudi su poslati, ali već je urađeno ono što je bilo neophodno i Bog je učinio da preko njega mi sačuvamo sebe. Čoveka koji je žrtvovao svoju karijeru, izazivajući bes, neopisivi bes svojih pretpostavljenih i njima nadređenih britanskih pretpostavljenih. Heroj. On, takav je napisao knjigu Evropa je umrla u Prištini. Jasno govoreći o tome da nakon rata NATO-a protiv Srba i okupacije Kosova i Metohije i užasnih nasrtaja NATO bombardera na naš narod, da više ne postoji Evropa. Ona je Evropa u kojoj je on verovao, koji su verovali, koji su branili njegovi preci u raznim vremenima. I on je to opisao. Knjiga je prevedena i na srpski, ta njegova knjiga. Nažalost, dobila je malo zapetljan naslov, pa se na srpskom knjiga zove Evropa je skončala u Prištini, što nema tu jasnoću i snagu kao pravi suštinski prevod originalnog naslova Evropa je umrla u Prištini. Nema više Evrope. To su glumci koji lažiraju Evropu, koji su iznutra razorili i promenili njen identitet. Kao što nema više one Francuske koja je branila Srbiju i volela Srbiju, sem kroz pojedince, kao što je on. Tako da na svo naše posipanje pepelom, da mi nismo dovoljno dobri, da nismo zaslužili da budemo srećni kao ostali narodi zbog svojih mana, odjednom se pojavljuje neko ko viteški svedoči da bi evropski narodi trebali da se ugledaju na Srbe, da očuvaju jezik, tradiciju, duhovnost i veru baš onako kao što je to očuvano u Srbiji. Zapadu smeta taj duhovni otpor. I zato je nama potrebno da nas neko sa tog zapada pohvali, razume i da argumente svoje ljubavi prema nama, kao što je to nekada radio Archibald Rice, a sada uradio bivši pukovnik Jacques Ugar. To da se može žrtvovati ono prolazno zbog neprolaznog. Da se može delovati ni po babu, ni po stričevima. To dokazuje ovaj neobični francuski oficir. Naš prijatelj. Jednom prilikom smo nas nekoliko
jedan srpski bankar, Milutin Nikolić, profesor na Bogoslovnom fakultetu Bogdan Lubardić i ja smo poklonili Žaku Agaru veliku ikonu Svetog Stefana Dečanskog, koji je oslikao naš poznati slikar i ikonopisac Nikola Lubardić, upravo u želji da u svojoj kancelariji uz likove Jovanke Orleanke, Svetog Luja i svih onih koje on porodično poštuje i fotografije i slike svojih predaka, ima i našeg Svetog Stefana Dečanskog da ga podsjeća i na njegov podvig i da bude njegov živi dokaz te uloge u odbrani srpskog naroda i naših duhovnih svetinja. Ta ikona u njegovoj kancelariji, a on je između ostalog i šef kabineta jednog od dva potencijalna prestolonaslednika Francuske, onog iz Burbonske dinastije, koga je vodio na Hilandar, gde je dao fantastične izjave o lepoti hrišćanske vere u srpskom pravoslavlju. On zna da smo mi na putu istine. Nama je potrebno da nas drugi podsete, da nas neprijatelje svojom mržnjom, neopisivom mržnjom podsete o vrednosti onoga što mi često podcenjujemo, a neprijatelji vide jasno kao dan. I zbog toga su protiv nas. I zato nas tretiraju kao najveće neprijatelje, želeći da sklone sa mape sveta te srpske gale, kao što su to vekovima pre toga pokušavale rimske legije. Ta naša odbrana istine ka Rusiji, tradiciji, očuvanju predanja, smislu, pravoslavlju, večnosti, ka nebu, ka uvis, a protiv orvelovskog, rodno osetljivog jezika, protiv LGBTQ propagande, protiv nametanja lažne slike o nama kao genocidnom narodu, protiv svih sirenskih poziva da prodamo dušu i veru za večeru. To sve je dokaz da i danas zaslužujemo pohvale i žrtvu naših autentičnih evropskih prijatelja, onih koje je izdala Evropa, koja je uništila njihove zemlje, narode i države. I sad pokušamo to da uradi sa nama, svojim poslednjim protivnikom u čitavoj nekada velikoj Evropi iz doba vere. To da postoji Srbija koji se divi i za koju se bori evropski, hrišćanski, francuski vitez Jacques Agar je svedočanstvo o nama i našoj vrednosti.